Lamso serang zatine ko bro kok tumao ang no ni logi tongo orupa de berma tapos dalori na kumani ko bro kok tumaro angka nok khamai thapla jaka khwai champa ward PSP khobjak east tok chaya PGP colony wo tongnai politics de bermani nok khamai thangma bai nok ni rang 10 lakh krok kmaka hani shoi khnaraka nok phang nai tongnai takukte bukuk songno jotono hambai alam sogo tam kangke ang phaisa bajak oro khwai hangkonni tulasika RD block ni bisingo khobjak champar PS ni andaro purbo tokseya east tokseya ni 2 number ward mo takuk poritus ni nok je 9:30 roko khamoi thapla saka anu klogor nuk kana phiaba ang phai nuk phaika te sung paika tangai nok khamka ba tangai mo haike je khamai thapla sana nangka ingkai nok phang rok sagana saman bisung tei ang semaka je nok kham tongfru nok phang rok krei yang gana kini boro samgo thangjak te chere khorsa tongo te chere khorsa ang bongni abo hostel boro thangjak pori tongo yo ingkai oro ang sana thamakai naidi oro mian hai oro roba dok khamjak nukha te gas cylinder rok phati jak phatuyak ne yang tok nok rok khamka abo hairok nukha ro mampli khamjak rok ingkai bahai ke khamka borok saimi ahni sawo oro na current bai nangkha na hor bai kintu jesa epano nangkha pia ang sanang musung khai dabu naidi dabu nokbar tibar nokbarok ranei bufang wafang klai tongmani jorawo te dabu ranei tongmani jora o sal kutungo जों बेलाय हुसखाय नमा तंगायना आं बागैनो आं ताकुते बुकुक संनो जे नाय तंगाय तिब्रा सलुखनो आं मन कसानो मुसुंगो नायदि अर गोबां मा बरक तो थैलिया किन्तु चेरे खरसा ब जुदि नक बिसिनो तंगाय खाना रोंगिया रं काके बा थैजा कामु ककरि हायपन अर गोबां मा तामनाय तक रक खामका अंकाय गोबां मा माइ रक खामजाग राबा दक एमंकि नकनि जत्तनो पाइसगै करिखा आबके खामजाग नुखा अंकाय मन बिसिंतै आं chini tipa salu korokno kasana musungo norokbo huskai tongni daboni o kutung jorawo je nokbar sibi phaimani jorawo chini tipa sani to prai jagano dabo rabat tongmayo kintu ang tebo sana musungo o rabat toni mani singnari thumani jagano rabat tonu engkai chamani jagano gati norokbo rabat tonu abo mure musang ang khakloi abo chayana karon belai rikso mohairok jang miabo nukha tinibo nukha engkai kobangma mohai chim borok to dabo rabat tongjamani ba kicha misa jotoni no kintu rabat trokno je thumani nok rogo toniyai alada nok khai toni kangkai belai chakuknai hini ang kha khayota karon tamkai kobang ma ke jeng kobang accident ung mano chini je tibra salu kurok je rabat ma ke tonnai rok hambai khwai champa ward PS by khobjak i toksaya 2 nong ward PGP colony wo tongnai politus devon mani nogo rabaro hor nangma bai nok khamai thapla jaka patika phungni dam chuko tama jora achomsa hor nangai khamai thangma bai nokni joto mani khani khamai thangbai kya mungsaphano maraglia nogo gas cylinder tongmani abobo phatikate gana ni tok nogo korai tongjak tok sudu khamai thangbai kya nok khama jora nok phang politus devor make champawar hati khlanya thangjak nok phang jake bolongo watana ni thangjak bursa khorokni tongmani khoroksa ke schoolo thangjak te khoroksa hangke nogono kalangjak nok khamai thangma bai nok ni rang 10 lakh rokma kha hane shawai khnarka nok phang 너 땅이 가만히 넣고 사그래. ang mo saimiya ang iko borok ni tilangai watan dongoyo bela bangna bagai ngan dusla jiri khogo oma no khang go robo kham thanga man kok si boji hoya wa thaya nai tong ngai da si tui khaji phayang ngai phai ba robot bor khai kham tong kha ngai phai bo butha paina mo liya butha lai ka ko bang ma borok no thumai sing ko baji song pal khai ngai no ko habu bo butha na mo liya ngai tui sa lai ka harok sa lai ka ngai jenama manama mani phano kari wan mani habasi malale ngai mo khongsa phon mar thun nei tui sa lai ka ta ngai abo gas cylinder bai hor nangai khamna bo gas cylinder bo khulok jagya katal pai jakse ngai ta ka che mu kicha si tong si ba bo ngai karen bu thim bo chalo abo borod bai kuno khampani ojon ya
mutai pala bai mutai pala ta ngai mutai jila khai robot si durung jak ngai yang pala khai karen bo ngai yang khai khamai no nya hor biang hoite nang pula side mano hor kai robot ni hojan pusa khana robot hoja khamta nuk khai mani kai ngai te khai to nuk phaya sangmo robot ni hoja busa we khoi bera khambai kya sarap se par khai no gas phate wo uri lai kya ngai no tiri bile sangmo jotono bor thang dong na ra pro जोंना जों अरु बलंगो वातानाय दङ यो ओंके नगो साब दं मला pro इपान बुस्लाय जिगन दिया दं थंगै बनगो खर बसु दं जेरा आं जेरै मांनै मा साइ स्कुल थाङो बहाय साइज मान जाया खरसा दं नगो खरजा नगो खरक जाय स्कुल बिबिखौ खंग स्कुल ता ओंगाय बहाय नगो म बानि न म खां थुमानि म हंगानि माइरक तनि मानि सोंजानि रबट सोंजानि फ्रिज रक तंतान रबट जतन ओंगाय गानिरो आलका नकतर आलका यो बाहाय के खाम साइमी आबो साइमी आं बाहाय के खाम आं उनको लियाबले गारेन बायबो खाम न जन याताबो केब दे सकाय आबो हैरक साइड मा आबले साइमी आंगो केब कोन आरि रे तंग दे सकाय आबो हैरक कोन दाव दे वाले मारो खैथ गरै केबायबा आं गान बिसले सिगन ते सिमजि नगोबा ओंके ताम खति थांगा द ताम खाम के साला रबट थांगा माइ थांगा जोंजानि माइरं बस्ताबो थांगा माइरं बस्ता 2 बस्ता ओमफ्राय दा फुं खाम थांगा फुङाव जाका दा दबो खान जानासि गरै आसु माइरं लुतानि काराय कत दे कत गलार जोंजानि फ्रिज र थांबाय गादानि म जागोन बुं साबा म खाय बयबो तकसाया बिजिबि कलनि म बुं तामो नि बुं आं मं खाफुरानि आंनि हाजबेन्ड निफ्राय इनसाइड निफ्राय परितोष सागो दुख मानजाक बाबो हैरक कोनो अंकर मार माखानो केबदे कोनो दुख मान सागो खाय दुख मानजाक केबो गरै ए आं सिमेनो खेले दा काफलाखौ बर' काफलाखौ साइमानि याता बुसु खादों हाय इंगमाबा बुसु प्रक नन माने जर जे रां पैसा तक माल माता माइरक बुसु प्रकनि खतिं खानादो फैसा एमने गानो 5-6 लाखनि मत गानो मानै आनि कम न आइ 5 लाख खायबो मास मातंगो अब आं कमसि सावो तांशलो आगरतला बाति अभिनगरनि आंगनवाड़ी केन्द्र व अर्बान हेल्थ निउट्रिशन प्रोग्राम खालायजाका Serai bumano kaham samung sarna ni bagai shalbrumno urban health nutrition samung klai faika tamoni hinba shakderia bumaro kaham samung samani bisingtei seraino kaham ke naikoli mana ni bagai tangshalo agortolani bhati অবৈনগরনি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ও আরবান হেলথ নিউট্রিশন প্রোগ্রাম খালাইজাকা ও শালো শাক হামনি কগনতি কক শালাইজাকা আপনি লগি লগি শাকদেরিয়া বুমারক নতি বরকনি শাকনো আমজংমং খ্লাইমানি লগি লগি কাহাম সামংব বাগজাকা নমস্কার আমার নাম শিউলি দেবনাথ আমরা 20 নম্বর ওয়ার্ডের থেকে ওল্ড মিউনিসিপাল বিল্ডিং এসডব্লিউসি যেটা ভাটিয়া বনগর ইউপিসির আন্ডারে ওখান থেকে একটা মানে মান্থলি আমরা ইউএইচএনডি প্রোগ্রাম করি আরবান হেলথ নিউট্রিশন প্রোগ্রাম তার জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হই এখানে যে প্রেগনেন্ট মা যে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে যে বাচ্চারা পড়ে বা অ্যাডোলেসেন্ট মেয়েরা সবাই জন্য এই প্রোগ্রামটা হয় তো আজকে যদিও উপস্থিতি কম ছিল তো এটা সম্পর্কে আমরা কিছু আলোচনা করি যেখানে পুষ্টি সম্পর্কে বিষয় স্বাস্থ্য সম্পর্কে সব ধরনের বিষয় যেমন আরটিআই এই সপ্তাহে অ্যাকচুয়ালি একটা মান্থলি একটা থাকে টপিক থাকে যে টপিক অনুসারে আমরা প্রোগ্রামটা করি ওদের ডিসকাশন করি এই মাসের যে প্রোগ্রামটার ডিসকাশনের বিষয় হলো 3 ডায়াগনোসিস অ্যাভেলেবেল অ্যাট এইচডব্লিউসি আমাদের কী ধরনের ডায়াগনোসিস করা হয় এইচডব্লিউসিতে ওই ধরনের সম্পর্কে আমরা বললাম তারপরে ক্যান্সার সম্পর্কে বললাম তারপরে আরটিআই এসটিআই যেগুলি রিপ্রোডাক্টিভ যে ট্রান্সমিশন যে ডিজিজগুলি তারপরে সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ইনফেকশন ওগুলো সম্পর্কে তারপরে পার্সোনাল হাইজিন এছাড়া ইমিউনাইজেশন বা আমাদের হেলথ ফেসিলিটিতে ফ্যামিলি প্ল্যানিং সব ধরনের ডিসকাশন আমরা করে থাকি আর তারপরে আমরা একটা রিফ্রেশমেন্টের জন্য একটা কিছু দিই বা একটা অ্যাওয়ার্ডের একটা কিছু দিই তো আজকে ওদেরকে একটা সয়াবিন 10 টাকা দামের আর 10 টাকা দামের একটা খাবার নিয়েছি সবাইকে নমস্কার মধ্যপাড়া আমচায় খরংনি বাই শিকংনো রংখা দংকসংলু কুরাও অ খরংনি শিকংনো নাইমা থাংনি ইয়াগো রমরি রহজাকা
মধ্যপাড়া চলমান ক্লাব গানানি আমচাইও খরকনি বাইক শিককনো রংখা টঙ্ক সংলুকুরক পাতিমনা রুগী সাউই মানকা খরকসা বরক মধ্যপাড়া আমচাইও বাইক বেরাওই টয়লেট থাংমানি ইয়াগুলো বাইক শিকক ফাই বাইক খগৈ তেলাং ফাইকা ইয়াগুলো সাইমানে ইয়াং ইয়াং বরকনি হকা মধ্যপাড়া আমচাইনি কবমা লুকুরক অংখরি ফাইলাইকা te bike no ka sui nargai manslapkha yagulo ak khoroi sikokno naimethangni yago yafre rohor jakha সাইকেলটা রাখা সাইকেলটা থেকে আমি পেচ্ছপ করতে সাইডে গেছি পেচ্ছপ করে আইতে সাইকেলটা সামনে সাইকেল 10 হাত দূরে এরপরে ওই ছোটো এনে যে ছোটোটা এটা সাইকেলে বইয়া মোটামুটি টার্নিং অব্দি লয়েছে এখান থেকে আমি ডাক দিছি পরে এখানে রাস্তা থেকে লোক বাইরিয়া করছে যদি তারা না থাকতো খালি জায়গা থাকতো তো গায়ে এই অবস্থা কোন জায়গায় ঘটনা হয়েছে? তো মিত্র বাজার মধ্যপাড়া ধরছেন নি কেউ? হ্যাঁ আটক করছেন কা? দুজন আটক করলো যারা লোকাল মানুষই এসে হেল্প করলো সবাই আপনার নাম? আমার নাম অশোক ভৌমিক। আমাদের একটা খবর আসে যে চলমান সঙ্গের কাছে দুটো ছেলেকে পাবলিক ধরে রেখেছে আর কি। আসার পর দেখতে পেলাম TR01X8770 এই নম্বর বাইকটি নিয়ে চলে যাচ্ছিল। তখন দেখতে পেয়ে স্থানীয় জনগণ আটকায় এবং থানায় খবর দেয়। ওই দুজনকে আমরা থানায় নিয়ে যাচ্ছি। আর কি কিছু পাওয়া গেছে তাদের সাথে? এখন আপাতত যে বাইকটা আছে ওইটা বাইকটা রিকভারি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর কি। বাইকের মালিকে যে বাইকটা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে ওই বাইকটাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওই দুজন ইয়েকে তাদের নাম কি জানা গেছে? নাম এখনো জিজ্ঞেস করিনি। এখন আপাতত এখান থেকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। এখন গিয়ে নাম জিজ্ঞাসা করতে হবে। থ্যাংক ইউ। তিনি তামসল ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামানি দিখারম্ব পর্ব কোর্স সংসাজাকমানি পান্ডা খলাইজাকা নজরুল কলক্ষেত্র ওয়া ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামানি বিশিং খবজাক ইন্ট্রোডাক্টরি কোর্স ফিয়কমানি পান্ডা সংসাজাকা তিনি নজরুল কলাক্ষেত্র ওয়া ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা স্কুল নি বিখাক্তই যত হাকতরনি খরক নৈসি শ্রীনাইতै श्रृंगनाय जितनो तये सेंगजाका अ कोर्स। सर आपका शुभ नाम और डिजिग्नेशन और ये जो आज जो कोर्स चालू हो रहा है वो किस विषय में चालू हो रहा है? कितने स्टूडेंट हैं इस कोर्स? मेरा नाम मनीष है, मनीष सैनी, और मैं यहाँ पर थिएटर एजुकेशन सब्जेक्ट है वो पढ़ाता हूँ। पिछले 10 साल से लगातार यहाँ पर पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ। ये कोर्स जो है बेसिकली थिएटर एजुकेशन
को लेकर इसको डिज़ाइन किया गया है, स्पेशली ख़ास तौर से जब एजुकेशन में थिएटर किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है और थिएटर के एलिमेंट क्लासरूम टीचिंग के अंदर किस तरह से इफेक्टिव हो सकते हैं, उसको लेकर पूरा का ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। ये इंडिया में अपने आप में एक तरह से पहला और एकमात्र कोर्स है, एशिया में कह सकते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल के तौर पर 1 साल का कोर्स है, जिसमें बच्चे और स्टूडेंट्स जो है इसको सीखने के बाद ड्रामा कैसे सिखाया जाए वो तो है ही, लेकिन ड्रामा एज ए सब्जेक्ट कैसे पढ़ाया जाए और सब्जेक्ट को पढ़ाते समय ड्रामा के एलिमेंट्स कैसे यूज़ किए जाएँ, जिससे उनके स्टडी और बच्चों को समझने की क्षमता में और विकास हो और कैसे इनके लिए और सब्जेक्ट जो है आसान बन जाए। ड्रामा और थिएटर के एलिमेंट्स जो हैं क्लासरूम के अंदर कैसे यूज़ करेंगे, उसका एक पूरा कोर्स डिज़ाइन किया गया है इनके साथ। स्टूडेंट्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया से 20 लोगों का सिलेक्शन होता है यहाँ पर, पूरा 1 साल का कोर्स चलता है, जिसमें जो है अलग अलग स्टेट से स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर, इवन नॉर्थ ईस्ट से भी। तो ये 1 साल करने के बाद ये स्कूल्स के अंदर स्पेशली या तो ड्रामा टीचर के तौर पर या सब्जेक्ट टीचर के तौर पर, कि ड्रामा एज ए सब्जेक्ट टीचर के तौर पर वो लोग काम करते हैं। थैंक यू। नाश्रेमा बाइके पुखिरी व बिथिर व जतो आबु थारि बाइका जहांगीर आलम मुंगै खरसानि पाटिका बिशालगढ़ थानाव खबजा नुवापारा आमचायो नाश्रेमानि फानबाय गोबां मा आथै थांबायका हाफांगाव दंनाय बीजेपी बदलनि गोजाम पन्चायतनि आदंनि बिथि रैरिखा सामं सिद्राख्लायनायाव पाटिमुं बिशालगढ़ थाना बाय खबजाक नुवापारा आमचायो पाटिमुंनाव दै सायमानखा तांसालनि फुंगो रघुनाथपुर ग्राम पन्चायतनि 4 नं वार्ड नुवापारा आमचायनि गोजाम पन्चायत आदं जहांगीर आलम नुगै मानखा बिनि पुखिरिव बिथि रोजाक आबुनि बागै पुखिरनि गोबांमा आरब पासाय दंबायखा थैयै यागुलो कक्तमा हरजाखा बिशालगढ़ थानाव नायमोथांरक पातिमा थायो थांगै मामला रेजिस्टार खालायखा जहांगीर आलम खरकसा हौबार खालायनाय लाई थांनाय 16 फेब्रुवारि बुधनि हर जहांगीर आलमनि नगो कायसा जकाब मरिव हर फुनांगै रेखा सामं सिद्रा खालायनायरक बताबुक हाफांगो तंनाय बीजेपी बदलनि ओंगै सामं खालाया आबुनि बागैनो बिनि साखाव अमाहायके वाइरे वाइ देरा रोनानि साइटो खाना हनै संगै नाहारजाखा वाइरे वाइ अमाहाय वाइनि पातिमुंनि बागै नुखुं देरा जागनाय खरकसा हुकबार खालायनाय जहांगीर आलम हाफां नायकल फांनि थानि सुबासु सानखा আজকে রাতে করার সময় জানি বীজ দিতে আমার প্রশ্ন নিয়েছেন আমি কইতে রাখলাম সকালবেলা উঠে দিয়ে মাছ পালাইতেছে মাছ মারতেছে কি নাম জায়গাটা? নোয়াপাড়া। কেমন মাছ আসতো না? মাছ তো ওনার মারা আপনার পুকুরটাকে নিজস্ব পুকুর? নিজস্ব পুকুর। কি মনে হয় কিভাবে কে দিতে পারে বা কে আসলে দেখছেন? কে কারা দিছে কার নাম দেখছি না, কার নাম আপনি কি দেখছেন? কি দেখছেন? আমি দেখছি মাছ পালাইতেছে, মাছটি পালাইতেছে বুঝলা। কিরকম ক্ষতি হয়েছে আপনার? আমার 5-6 হাজার টাকা মাছ ক্ষতি হয়েছে। কি নাম আপনার? আমার জাহাঙ্গীর আলম। এলাকা কি কারোর সঙ্গে কি আপনার কোনো শত্রুতা আছে না? শত্রুতা নাই, আমার নাই। আমি এরকম বয়স করে লোককে শত্রুতা থাকতে না। তো এই পুকুরে বিষ দেওয়ার কারণ কি? কারণ কি এটা তো মানুষে কি কারণে দিছে এটা তো আমি কোনো কইতাই না। আমি তো কি করলো কেবল কোনো ভাব হয়তো করছি না, আমি কি খারাপ কথা কইছি না। এটা কি ব্যাপার নিয়ে আমার কোন জায়গায় এটা? নোয়াপাড়া। আপনি কি এই বিষয়টা কারো জানাইছেন? তো জানাইছি, পাড়া বলেছি, পাড়া বলেছি, তারাই আসছে, থানাওয়ালা আসতো, থানা পুলিশে যায় লিখে গেছে। কি নাম আপনার? জাহাঙ্গীর আলম। Tabasa zorani kobor koktumaro asa zorana kobuni nangkong mani koktumaro ni bagay chayawin na itong di srang sati.